preparation of alkenes, di mana kita akan belajar bagaimana kita nak produce compound alkene. So, daripada siapa? Daripada compound alcohol. Okay, caranya apa? Caranya daripada proses dehydration of alcohol. Okay, reagent yang kita akan gunakan ialah concentrated H2SO4 dan kita akan panaskan dalam proses reaction itu. Kemudian type of reaction yang akan terhasil ialah type of reaction yang akan take place ialah reaction elimination. Alkenes can be prepared from process of dehydration of alcohols. So, kita ada compound alcohol dan kita akan buat proses D. D bermaksud kita akan buang, hydration bermaksud water. So, type of reactionnya ialah kita akan buat elimination. So, apa yang kita nak eliminate? Kita akan eliminate H dan OH daripada from two different carbon. Dan carbon two different carbon ini mesti bersebelahan. Okay, duduk sebelah bersebelahan. Okay, or next to each other. Okay, so apa yang kita akan buat? First step ialah OH will be eliminated. Okay, so the first step OH will be eliminated. So kalau sini adalah carbon 1, carbon 1 ini bond dia ada 1, 2, 3, 4. So bond yang kiri, kanan dan atas masih kekal. Sebab apa? Kita tak eliminate lagi dia. Okay, kemudian kita tengok sebelah carbon yang pertama ada carbon yang kedua. Carbon yang kedua ini dia ada satu hidrogen. Okay, so hidrogen ini yang kita akan removekan. Why? Because kita akan remove H dan OH daripada two different carbon that next to each other. So step yang kedua, remove hydrogen. So hydrogen daripada carbon yang kedua. So bond yang atas masih kekal, bond belah kiri masih kekal. Okay, so bond belah bawah kedua-duanya sudah eliminated menjadi side product H2O. Okay, carbon can form only 4 bonds. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. So dekat sini carbon kedua-duanya baru ada 3 carbon, 3 bond. So apa kita buat? Kita akan tambah bond dekat compound produk ni. So inilah hasilnya alkene daripada compound alcohol. Okay, preparation of alkenes. So we have ethanol. So the first step, what we should do, we eliminate OH. Okay, so this is the first step. So we will eliminate OH. So OH is carbon number 1. Okay, and then next to carbon number 1, we have carbon number 2. And this carbon number 2 has OH. Has H. It has 3 H. So we will eliminate 1 H from carbon number 2. So if we have here 3, so the H will be eliminated, 1 H will be eliminated, and it will form CH2 double bond CH2. Or if I draw this compound in a form of expanded structure. So the first step, remove OH and H is eliminated. Now both C has only 3 carbon. So carbon kena buat berapa bond? 4. So kita akan tambah lagi 1. So ini adalah compound alkene. Okay, plus dia punya side product is H2O. Kenapa? Kita dah remove OH dan 1 H. Example 2, we have 2-propanol. So 2-propanol react with concentrated H2SO4 and heated. So apa yang kita buat? First step mesti remove OH. So saya akan lukiskan expanded structure pada produk. So saya akan dapat CH3 H OH. Okay, so the first step yang kita akan buat ialah kita remove OH. Dan step yang kedua ialah kita akan remove hydrogen. But hydrogen kita kena tahu, kita kena remove daripada carbon sebelah. Okay, tadi kita remove OH daripada carbon tengah.
So sekarang ni karbon sebelahnya apa? Karbon sebelahnya karbon yang pertama, dan sini adalah karbon yang ketiga. Okay, kedua-dua karbon yang pertama dan ketiga ini ada hidrogen. So saya akan removekan daripada karbon yang pertama. So apa yang seterusnya kita akan buat? Kita akan lengkapkan karbon dengan double bond. Okay, macam mana kita nak? Okay, tapi kita ada karbon belah kanan juga yang mempunyai hidrogen, betul tak? So apa yang kita akan buat? Kita akan test benda ni. Kita akan removekan hidrogen daripada karbon yang ketiga ini dan hasilkan satu lagi produk. So first step, kita akan remove daripada karbon yang kedua, OH, dan kita tengok dekat karbon yang ketiga ini pun ada H, dan kita akan eliminate H. So karbon yang kedua dan karbon yang ketiga ini akhirnya kita akan tambahkan double bond. But kompon yang pertama dan kompon yang kedua adalah kompon yang sama. Kenapa? Kalau saya bagi nama, ini adalah propin, ini pun propin. Okay, so perlu tak kita nak lukiskan struktur yang kedua lagi? Sudah jadi tak? Perlu. Sebab apa? Ulangan kepada struktur yang pertama. Maka kita akan padamkan struktur yang kedua ni dan kita akan tambahkan H2O sebagai dia punya side product. Example 3, kita ada 2-methyl 2-propanol. Okay, dan kita akan eliminate this OH dan kita akan tengok carbon next to carbon tengah ini. So ada 1, 2, 3 dan kita akan eliminate hydrogen daripada salah satu. So first step, kita akan remove OH. So saya suka lukis bentuk expanded dahulu. Jadi first step, kita akan eliminate OH, dan carbon sebelah ini, carbon tengah is next to 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, dan carbon 1, 2, 3 ini adalah equivalent carbon yang sama. Ini CH3, ini CH3, yang ini pun CH3. So kita akan eliminate hydrogen daripada salah satu carbon sahaja. Kalau tidak, awak akan hasilkan berulang macam tadi. So kita akan eliminate satu hydrogen dan kita akan hasilkan double bond. So kita akan dapat produk 2-methyl propene plus side product H2O. Okay, kita tengok pula produk yang kedua. So produk yang kedua, kita tengok OH attach dekat karbon yang kedua, dan sebelah karbon yang kedua kita ada karbon yang ketiga. So apa yang kita perlu buat? Kita expandkan karbon yang kedua dan karbon yang ketiga. Karbon pertama macam ni, karbon yang kedua kita akan expandkan karbon ketiga dan karbon yang keempat. Okay, step seterusnya ialah kita akan remove OH, eliminate OH dan eliminate hydrogen daripada karbon yang ketiga dan lukiskan double bond antara karbon 2 dan karbon 3. So adakah produk ini adalah sama? No. Sebab apa? Ini adalah 2-butene dan produk untuk yang pertama tadi ialah 1-butene. Say-Safe rule. Say-Safe rule state that an elimination usually give the most stable alkene, which is major product, commonly the most substituted alkene. Okey, bila Say-Safe rule ini perlu digunakan? Bila ada lebih daripada satu produk of alkene yang terhasil. Okey, maka dekat sini kita kena tentukan siapa major dan siapa minor. Okey, so major tu ditentukan oleh apa? Kita akan tengok the most substituted alkene ialah major. Okey, so kita tengok example 5. Example 5, we have 2-butanol. So 2-butanol, first step ialah kita kena tentukan OH attached pada karbon yang mana. So kita tengok OH attached pada karbon yang kedua. Dan karbon yang kedua ini ada 2 karbon yang duduk sebelahnya ataupun 2 carbons that next to carbon 2. Okay, so kita ada carbon 1 and carbon 3. And dua-dua carbon 1 and 3 ada hydrogen dan hydrogen ini boleh di-eliminate. Okay, so produk yang pertama kita akan buat iaitu kita akan expandkan karbon yang pertama dan karbon yang kedua dahulu. Karbon ketiga dan karbon yang keempat kekal sebab dekat sini yang kita nak eliminate ialah
OH daripada karbon kedua dan hidrogen daripada karbon yang pertama. So, produknya akan dapat, kita buang OH dan kita akan buang H. Dan karbon mesti 4 bond, so that's why dia buat bond, double bond. So, this compound is called as 1-butene. Okey, seterusnya, produk yang kedua, kita akan removekan daripada OH daripada karbon yang kedua dan H daripada karbon yang ketiga. Cara yang sama, kita akan expandkan karbon yang terlibat. Karbon yang terlibat ialah karbon 2 dan karbon ketiga. Karbon kedua kita akan eliminate dia punya OH dan karbon ketiga kita akan eliminate dia punya hydrogen. So, OH is eliminated, hydrogen is eliminated, so the side product is H2O. And carbon must form 4 bond, so that's why there are the double bond between carbon 2 and carbon 3. So this called 2-butene. Okay, oleh kerana ada dua structure produk yang berbeza, so kita perlu menentukan which one is final, which one is major product. Okay, start nak menentukan major dan minor, so kita highlight C double bond C. Okay, kemudian bila kita highlight C double bond C, kenal pasti ada berapa hidrogen dan berapa alkyl yang attach pada C double bond C. So kita tengok structure ni, ada 1 hidrogen, ada 2 hidrogen, ada 3 hidrogen, ada 1 alkyl. So ini kita panggil 1. So ini adalah alkyl. Ada berapa alkyl? Ada 1 alkyl. Bagi structure 2-butene, kita highlightkan C double bond C nya dan kita kenal pasti ada berapa H dan berapa alkyl. So, kita ada 1H, 2H dan kita ada 1 alkyl, 2 alkyl. So, untuk 2-butene, kita ada 2 alkyl group. The major product is more substituted alkene. Maksudnya, lagi banyak alkyl ataupun C yang attach pada C double bond C. So, kalau lagi banyak alkyl, so dia akan jadi major product. So dekat sini kita tengok 1-butene ada 1 alkyl, 2-butene ada 2 alkyl. So 2-butene akan jadi major product. So produk untuk 2-butanol ada 2, 1-butene dan 2-butene plus side product H2O, dan major product ialah 2-butene. Example 6. So, step yang pertama, kita kenal pasti OH duduk di karbon yang mana. So, kita ada karbon tengah ini. So, saya label sebagai karbon 2. Karbon 2 attached dengan 3 karbon. Dan 3 karbon ini mempunyai hidrogen. Okay, but hidrogen belah kiri dan belah bawah, dia adalah sama. So, kita keluarkan daripada salah satu karbon sahaja. So, saya nak keluarkan daripada karbon yang pertama. So, seterusnya kita akan buat expandkan karbon yang pertama dan karbon yang kedua. So, karbon pertama, karbon kedua, karbon kanan dan karbon kiri kita tak buat apa-apa. So, kekalkan bentuk condense. Kemudian, step seterusnya kita akan remove OH dan remove hydrogen. So, dia akan jadi side product H2O. Dan kita akan hasilkan double bond. Produk seterusnya ialah kita ada C dan kita ada karbon kanan, iaitu karbon yang ketiga. So, kita expandkan karbon yang kedua dan yang ketiga. After expand, kita remove OH dan remove H daripada karbon sebelahnya. So, kita akan dapat C double bond C antara karbon kedua dan karbon ketiga. So, kita akan dapat 2 product of alkene. Kerana ada 2 structure alkene yang terhasil, so kita perlu tentukan which one is major dan minor. So kita highlightkan C double bond C dan determine ada berapa alkyl. So dekat sini ada 1 alkyl, 2 alkyl. So sini kita ada 2 alkyl. Untuk structure yang kedua, kita highlightkan C double bond C dan kita tengok ada berapa alkyl? 1 alkyl, 2 alkyl and 3 alkyl. So we have 3 alkyl. So this one 2 alkyl,
Ini ada 1, 2, 3. So, major product ialah produk yang warna biru. Okay, example 7. First step, kenal pasti OH attach dekat carbon yang mana. So, saya label sini carbon yang pertama. Okay, kemudian kita tengok carbon sebelahnya. Carbon sebelahnya saya akan labelkan sebagai carbon 2 dan carbon 3. Jadi, kita akan buat produk yang pertama, OH, CH3. So, kita akan remove hidrogen daripada carbon yang kedua. Akan jadi produk yang pertama. Dan satu lagi produk, kita akan remove hidrogen daripada carbon yang ketiga. So, ini hilang. So, remove daripada carbon yang ketiga. So, kita buang OH daripada carbon pertama dan buang OH daripada carbon yang ketiga dan hasilkan double bond. Bagi menentukan major dan minor bagi this compound pun sama juga, kita akan highlightkan C double bond C. Okey, dekat C double bond C ini, dekat sini tiada alkyl group. Okey, tak ada cabang pun. Yang kita ada satu C, sini C. Tapi dekat sini tak ada C. Untuk struktur yang kedua, kita highlightkan kat sini. So, kita akan tengok dekat C double bond sini ada satu cabang. So, maksudnya compound yang kedua lebih banyak alkyl daripada compound yang pertama. Maka, siapa yang akan jadi major product? So, major product ialah produk yang kedua. So, major plus side productnya ialah H2O. Okay, sudah habis. So, homeworknya ialah buka buku tutorial page 18 dan buat soalan 1 hingga 3. Selamat mencuba.